آئیے کلام خدا کے لیے زوردار تالی بجائیں گے. کلام خدا کے لیے زوردار تالی بجائیں گے, دل سے تالی بجائیں گے. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. کوئی بتا سکتا ہے آج ہم کیوں جمع ہیں سب اس جگہ پر؟ شکر گزاری کی عبادت کے لیے. اور کس بات کی شکر گزاری؟ شادی کی شکر گزاری. زبور کی کتاب میں لکھا ہے, زبور نویس زبور 92 کی پہلی دوسری آیت میں کہتے ہیں, کیا ہی بھلا ہے خداوند کا شکر کرنا. کیا کرنا؟ شکر کرنا. اور تسلیکیوں کے خط میں لکھا ہے کہ ہر ایک بات میں خداوند کی شکر گزاری کرو. تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ رہیں گے؟ جو پوچھوں اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے؟ اچھا, ایک چیز میں ہمیشہ سکھاتا ہوں, وقت وہی ہوتا ہے 10 15 20 منٹ آپ لوگوں کا لینے والا ہوں, لیکن اگر آپ ان 10-15 منٹوں میں اپنی توجہ جو ہے اور اپنی آنکھیں, اپنا فیس بالکل میری طرف رکھیں گے تو میں شیورٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ بہت کچھ سیکھیں گے. لیکن اگر آپ ایک ہی وقت میں 2 کام کریں گے تو آپ وہ دونوں کاموں میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. 2 کام پتہ کون سے ہوتے ہیں؟ ایک تو کلام سن رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں کسی اور کی طرف بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ایک ہی وقت میں 2 کام کر رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ دونوں کام نہیں ہوں گے صحیح سے. اس لیے خداوند کے کلام کا ٹائم ہے تو آپ نے صرف میری طرف دیکھنا ہے. اگر میٹنگ لیڈ کرنے والا کھڑا ہے, کھڑی ہے, تو پھر آپ نے صرف ان کی طرف دیکھنا ہے. پرستش کرنے والا ہے تو پرستش کرنے والے کی طرف دیکھنا ہے. یہ ہے سب سے بہترین طریقہ خداوند کی حضوری میں بیٹھنے کا اور بھرپور طریقے سے اپنی برکت کو ریسیو کرنے کا, لینے کا. ہاللیلویا, بات آئی سب سمجھ میں؟ اب اگر ڈیورنگ جب میں کلام سنا رہا ہوں گا, اگر آپ ادھر ادھر دیکھیں گے تو میں آواز دوں گا, اور جس کو آواز دوں گا اس کو اچھا نہیں لگے گا. نہیں لگے گا نا؟ نہیں لگے گا نا؟ جواب دے سکتے ہیں. اس لیے تھوڑی دیر کے لیے چند خوبصورت باتیں کریں گے تاکہ ہم لوگ اپنی تربیت کے لیے سیکھیں. اچھا, ایک سوال سے ہم شروع کریں گے. یہاں پر کتنے لوگ ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے؟ 1 2 3 4 5 6, مطلب کہ تقریباً کوئی 6 کپل 6 جوڑے ایتھے بیٹھے نے جنہاں دی شادیاں مطلب 2 نہیں, ایک کی شادی, جنہاں دی شادی ہو چکی ہے. تے شادی دے تعلق نال اج اسی بائبل دے وچوں سکھاں گے. کانا گلیل دی شادی دے بارے سارے جانتے ہیں, جانتے جی کہ نہیں جانتے جی؟ اس لیے کانا گلیل دی شادی تے گل نہیں کران گے کیونکہ ان دے بارے اسی بڑا کلام سن چکے ہیں. ایک بڑی خوبصورت آیت ہے بائبل دے اندر, جی تسی پیدائش دی کتاب پڑھنے ہیں, ان دے 2 باب دی 18ویں آیت سے لکھیا ہے, اور خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں. آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں. اچھا, ایک گل اتنے ذہن چ رکھنا, جتھے لفظ آدم آئے گا اوتھے آدم تے ہوا دونوں دی گل کیتی جا رہی ہے. کنہ دی گل کیتی جا رہی ہے؟ آدم تے ہوا دونوں دی گل کیتی جا رہی ہے. کیونکہ جدو اسی اسی کتاب دا پہلا باب پڑھنے ہیں, پیدائش دی کتاب ان دا پہلا چیپٹر ہے, تو اوتھے جدو خدا نے اپنی صورت اپنی شبیہ تے آدم نو بنانا سی نا, تے اوتھے لکھیا کہ خدا نے اپنی صورت اپنی شبیہ تے آدم نو بنایا, تے نال لکھیا نرو ناری نو بنایا. کنو بنایا؟ نرو ناری. نر بندے نو کہندے نے تے ناری عورت نو کہندے نے. اس لیے جدو خداوند نے دنیا تے پلان کیتا تے دوواں دا ذکر کیتا کہ نر نو بھی بنایا تے ناری نو بھی بنایا. تے جدو نر تے ناری یعنی کہ مرد تے عورت نو بنا دیتا, تے اس تو بعد بائبل چ لکھیا ہے خدا نے انہاں نو برکت دیتی. کی دیتا؟ برکت دیتی. پتہ کیڑی برکت دیتی؟ انہیں کیا پلو بڑو پھلو پھولو اور ساری زمین کو معمورو محکوم کرو. یہ مطلب یہ ہے کہ جدو انہیں آدم تے ہوا نو بنایا تے بنا دیا نال ہی خداوند دا پلان خداوند دا منصوبہ سی کہ آدم تے ہوا مزید اگے ملٹی پلائی ہون گے, یعنی کہ بچے پیدا ہون گے, بچے 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 تے پوری دنیا تے پھیل جان گے. اے خداوند دی پلاننگ دے وچ پہلے تو موجود سی, لیکن خداوند دی پلاننگ چ اے نہیں سی گا کہ آدم تے ہوا گناہ کرنا. کی نہیں سی گا؟ آدم تے ہوا گناہ کرنا. یہ مطلب یہ ہویا کہ جدو خداوند ایک شادی شدہ
जोड़े नूं बरकत देंदा है तो वो कहता है कि ये बरकत बरकरार रहेगी, लेकिन ये बरकत बरकरार रखने वास्ते तेनू गुनाह तो, बदी तो, बदकारी तो, हर तरह की बुरियां ख्वाहिशां तो बच के रहना पएगा। असी बाज़ औकात जो शादी हो जाती है ना, तो शादी तो बाद अगर साडी जिंदगी के अंदर बरकतां नहीं ना आंदियां ते असी गिला करने आ मर्द औरत, औरत नूं ते औरत मर्द नूं, या फिर घर वाले मियाँ बीवी नूं गिले शिकवे करना शुरू कर देंदे ने। लेकिन बाइबल च लिखा है कि अगर बरकतां तो असी महरूम रहने आ ते उहदे पिछे किसी दूसरे तीसरे दा हथ नहीं। किंदा हथ हुंदा है? उस जिंदगी दा खुद दा अपना कसूर हुंदा है कि उहनां नूं बरकतां नहीं मिलदियां। हुण एक सिंपल जिहा सवाल है ते इहदा जवाब भी मैनूं पता है कि तुसीं की देना है, लेकिन फिर भी पूछना चाहांगा कि शादी तो बाद केड़ा केड़ा जोड़ा चाहुंदा है कि उन्हां नूं बरकत मिले? सारे चाहुंदे जे, चाहते कि नहीं चाहते? जिन्हां दीयां शादियां नहीं होईयां वो भी चाहते ने कि जदों साडी शादी होएगी तो उस तो बाद खुदा सानू जमीनी बरकतां देवे, आसमानी बरकतां देवे, रूहानी ते जिस्मानी बरकतां देवे, यानी कि हर तरह की बरकत साडे घर दे विच होवे। लेकिन बाइबल दे विच जदों खुदा ने आदम ते हवा नूं बरकत दित्ती है ते बरकत देण तो बाद नाल ही नाल एक चीज तो मना भी कीता सी ते मना कीता सी कि विचों विच एक दरख्त है जिन्नू नेको बद दा दरख्त कहंदे ने, यानी कि अच्छाई बुराई दा दरख्त। उन्हें क्या ओंदा फल तुसी नहीं खाना। थोड़ा ऊंची बोलोगे, मेरे जिन्ना ऊंची बोलोगे। ओंदा फल तुसी नहीं खाना। लेकिन आदम ते हवा ने क्या किया? आदम ते हवा ने खा लिया, ते जो खा लिया तो फिर बरकतां तो महरूम होए कि नहीं होए? अगर अज इहो ही नस्ल बागी अदन दे अंदर वध रही होंदी ते क्या बागी अदन दे अंदर ਜਿਹੜੀਆਂ बरकतां आदम ते हवा नूं मिलियां सी कि ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ? ना कोई काम, ना कार, ना दुख, ना परेशानी, ना कोई मौत, कुछ भी नहीं, सिर्फ मजे ही मजे। सिर्फ करना की सी कि नेकोबद दी पहचान दे दरख्त दे विचों फल लैके नहीं खाना सी। दूसरे लफ्ज़ां च कहांगा कि खुदावंद दा हुक्म मनना सी, उनदी नाफरमानी नहीं सी करनी। ਇਹਦਾ मतलब ये होया कि असीं अज ये सीखने पे हैं कि जिदों जिदों असीं नाफरमानी करने आ उदों उदों ही असीं बरकतां तो महरूम रह जाने आ। उदों उदों ही साडे कोल बरकतां खो लित्तियां जांदियां ने। बागी अदन दे अंदरों आदम ते हवा नूं कढ दित्ता कि नहीं कढ दित्ता? ते बागी अदन एक ऐसी प्लेस, एक ऐसी जगह सी जिथे खुशहाल सी। बाज़ औकात इस तरह होंदा है कि शादी तो बाद 1 महीना 2 महीने मियाँ बीवी कोशिश करते हैं कि क्योंकि एक नवी जिंदगी शुरू होती है तो नवी जिंदगी दे विच हमेशा एक नवा जोड़ा नवे प्लान करता है। उन्होंने कोशिश होती है ले अपनी नवी शादी होई है आप मिल के दुआ करा करांगे। की करा करांगे? मिल के दुआ करा करांगे। फिर उन्होंने कोशिश होती है आप संडे तो कोई मिस करना ही नहीं। की नहीं करना? संडे नहीं कि ब्याह शादी वास्ते चर्च जाना, संडे चर्च जाना ही जाना है। ਇਹ कुछ प्लैनिंग है ਜਿਹੜੀਆਂ प्लैनिंगां एक शादीशुदा जोड़ा है वो करता है। क्यों? क्योंकि हाले जिंदगी शुरू नहीं हुई, हाले जिंदगी के नशेबो फराज दे विच उतार चढ़ाव नहीं आए, हाले घर की मुखालफत शुरू नहीं हुई, बाहरों मुखालफत शुरू नहीं हुई, हाले कुछ भी जिंदगी च नहीं चलता पिया ते सिर्फ दोवें मियाँ बीवी हाले पहला दिन है ते बह के प्लान कर रहे हैं अच्छा कि सब अच्छा होएगा आगे चल के। लेकिन क्या हमेशा उस मियाँ बीवी की जिंदगी च अच्छा ही होंदा? नहीं होंदा। क्यों नहीं होंदा? क्योंकि जो प्लान करते ने उस प्लान ते कामयाब नहीं रहंदे। इहदे च किसी दूसरे तीसरे दा हाथ नहीं होंदा कि बाद च सस नहीं सही या नौ नहीं सही या फिर जड़ना कि ससुर नहीं ठीक, ननाना नहीं ठीक। असीं बाज़ औकात कहने ना उन्हां ते पाने आ, लेकिन उन्हां ते नहीं। शादीशुदा जोड़े ने बजाते खुद अपनी जिंदगी च कुछ कमिटमेंट कीतियां होंदियां ने। जदों पादरी साहब जदों निकाह पढ़ाउंदे ने ते उत्थे कुछ तुसीं वादे कीते हुंदे ने। मियाँ ने बीवी दे हक च कुछ वादे कीते हुंदे ने ते बीवी ने मियाँ दे हक च कुछ वादे कीते हुंदे ने। लो उत्थे तुसीं वादे कीते ते किंदे सामने कीते?
खुदा दे खादम दे सामने। ते बाइबल च लिखा है कि जो मेरा खादम बोलता है तो खादम नहीं उनके विचों होके मैं बोलना वा। मतलब कि तुसी खुदा दे सामने खड़े होके वादे कीते कि मैं अपनी बीवी नाल मुहब्बत करांगा। होंदा ना वादा? बीवी भी कहती है मैं दिलो जान तो अपने बंदे की इज्जत करांगी। लेकिन क्या शादी तो बाद जिस तरह ही वो जिंदगी बसर शुरू करते हैं, क्या बंदे दी ओ मुहब्बत ते बीवी दी ओ इज्जत ऑनर बरकरार रहिंदी है? जरा खुले दिल नाल जवाब दिओ, रहिंदी है? जिन्हां दी ब्याह नहीं होए घरां दे विच तां मामलात वेखदे हो ना, क्या रहिंदी है? नहीं रहिंदी। ते जदों नहीं रहिंदी ते फिर बरकतां कित्थे जांदियां ने? बरकतां भी निकल जांदियां ने जिंदगी चों। ये बरकतां तुहाडे नाल ओनी देर तक जुड़ियां रहनियां ने जिन्नी देर तक तुसी अपने कौल करार ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਕੋਈ ਬਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਾਂ ਹੈ ਉਹ ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਤੇ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਣੀ ਆਨਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? दूसरे तीसरे वास्ते तो इत्थे जो पहली शादी हुई ना बाग एदन दे अंदर बाइबल दे विच लिखिया दूसरे चैप्टर दी 24वीं आयत पढ़ना, उत्थे लिखिया कि खुदा ने जो आदम ते हवा नूं जोड़िया ते उत्थे ने की किया? उन्हें कहा कि आदम अपने बाप ते अपनी मां नूं छड्डेगा। इहदा मतलब पता की हुंदा है? इहदा मतलब ये हुंदा है कि आदम ते हवा दे विच हुण तीसरा कोई नहीं आएगा, तीसरा कोई। ये दोवें अपने फैसले खुद करनगे। जो कोई तीसरा विच पैंदा है ना उदों मामलात बिगड़ते ने, सुधरते नहीं दे। गल्लां आ रहीआं समझ? मुश्किल तो नहीं दियां। इसलिए अगर तुसी दोवें बह के जिहड़े मियाँ बीवी ने खास तौर पर जो बह के आपस च मामलात निबेड़नगे, मामलात निबड़ जाणगे ते फिर तुहाडी आपसी मुहब्बत भी तुहाडा रिश्ता भी कायम रहेगा ते बरकतां भी तुहाडी जिंदगी दे विच कायम रहणगियां। इसलिए अज असीं सीखने पे हाँ कि खास तौर पर जिन्हां दी शादी हो चुकी है ते जिन्हां दी शादी होण वाली है, खास तौर पर साडी भैन जिहड़ी इस घर च जाण वाली है, उन्हां वास्ते एक अच्छा मौका है कि शादी तो पहले इस गल नूं सीख लवे कि अगले घर जाके अपने बंदे दी की करनी है? इज्जत करनी है। इफसियों के खत उनके 5वें चैप्टर दे विच लिखा है, ऐ बीवियों अपने शोहरों की इज्जत करो, ताबे रहो। ते बंदियां लिखा गया है, ऐ शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत करो। की करो? मोहब्बत करो। ते किस तरह की मोहब्बत करो? उन्हें क्या? इस तरह मोहब्बत करो जिस तरह अपनी बॉडी दे नाल करते हो। किहदे नाल करते हो? अपने जिस्म दे नाल। और मैनू कोई सूई चुभोए तो मैं सी करांगा कि नहीं करांगा? मतलब कुहाड़ी मारना तो दूर की गल है ना, मैं सूई की गल कर रहा। मैनू कोई सूई चुभोएगा तो मैं सी करांगा कि नहीं करांगा? दर्द होएगी ना। इसे तरह ही बाइबल कहती है कि शोहर अपनी बीवी के नाल मोहब्बत करे जिस तरह अपनी बॉडी के नाल करता है। अगर बीवी को कुछ होता है तो बंदे नू सी होनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है। अगर बीवी को कुछ होता है तो बंदे नू सी होनी चाहिए। तो बीवियां बंदियां दे ताबे रहन, ये दो चीज़ां ने। अगर असीं ये दो चीज़ां नूं बरकरार रखीए ना तो साडी जिंदगी खुशहाल हो सकती है। साडी जिंदगी चो प्रॉब्लम्स परेशानियां जा सकदियां ने अगर असीं ये मुख्तसर सीधियां सीधियां गल्लां ते अमल कर लईए। हालेलुया। मैं सिखा रहा कि उधरों कोई सिखा रहा। मैं क्या सी जिहड़ा सामने बोल रहा हुंदा ना सिर्फ उहदे वल देखना हुंदा। तुसीं एक वक्त दो काम करने शुरू कर दिते। पक्खा भी वेखिया तो मैनूं सौंदे भी पे ते दोवें काम ठीक नहीं होए। पक्खा तो पक्खा ठीक करने लिए ठीक कर दिता, तुहाडा इधरों कलाम सुनना जिहड़ा ना तुसीं हट गए जे थोड़ी देर में। हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की।
ਦੇਖ ਤੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹਾਂਜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿ ਪੁੱਛ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ ਕਲਾਰੀਆਂ ਸਮਝ ਚ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਪਲੂਸ ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਮੈਂ ਯਸੂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਹੈਲੋ ਬਾਕੀ ਕਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਅਨੋ ਨਾਲ ਦੇ ਕੋ ਪੁੱਛੋ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਵੇਖੋ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਲੂਸ ਰਸੂਲ ਇੱਥੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ताकि रिश्ता कायम रहे ते बरकतां भी कायम रहन सो खुदावंद इस खूबसूरत कलाम दे वसीले नाल तानू सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बरकत दे आओ जोरदार ताली बजावांगे खुदा दी